Salam jua-jua man banta krina ngawan perpudungan ija pape kameringan ibas paksa indah. Mari ras kita sikap guna bengket kebas kebaktin pekan penata layanan ta. Kebaktin pekan penata layanan wari si pelima kenenda ibenaken ibas gelar di bata bapa sinepa ras masu duni endah. Ibas gelar Yesus Kristus si enggo nebusi manusia, ibas dosa nari, ibas gelar kesaksi badia, sinemani manusia seku kedungan zaman. Perkuha ati Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesaksi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni, meriah ukurta ibas perbahanan di bata enda, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 263 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan, ikatakan kami man bandu. Ngopulung kami kerina anak-anak du, guna dengkehkan kerna kataan du. Kami berikan pemeteh ras kepentar man kemah du. Bagepe perpulungan du singgo sikap magi kenca, banci i antusina arti kataan du. Reh kami Tuhan ngedeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari ras kita ngoge kitab Matius bindu 25 ayat 20 sada sekubas ayat 30. Ngalui Tuhan mehulikal perbahanan due. Kam juak-juak si tutus dengan bujur. Tutus atelu ibas si kitik, perban si ku percayakan man bandu si terbeliden. Mari bengketlah kam kubas senang-senang rasaku. Jenari re juak-juak si ngalukan 2 talenta nina. O Tuhan, 2 talenta baru enda iberikan duman bangku, genduari enggo kudat 2 talenta nari. Ngalui Tuhan mehulikal perbahanan due. Kam juak-juak si tutus dengan bujur. Tutus atelu ibas si kitik, perban si ku percayakan man bandu si terbeliden. Mari bengketlah kam kubas tersenang-senang ras aku. Kenca bagira juak-juak ngaluken sada talenta nina o Tuhan. Kuteh maka kam kalak kejam. Ipranidu atelu sila iswandu. Ipepulungdu atendu ulih benih sila kam nuansa. Perban si biar aku maka kutanamkan kuit
si ibreken du enda duit du dai. Ngaloi tuan kam jua jahat dengan perkisah. Bahanlah ku perani sila ku suan. Ku pepulung sila ku eratkan. Mapatut mindai ibreken du duit ku man simbungakan duit. Mabanci kenca aku mulih ku alukan ras bungana. Buatlah duit ibas ianari. Cinari berikan man si enggo lit ibas ia 10 talenta. Sabak man kala silit iberikan tole, gelah idat na lebih asa cukup. Tapi kala sila lit ibas ia, silit siti ibas ia ibuat ibas ia nari. Jua sila terpakai enda, sampetkanlah kubas ingan si gelap, jetangis mo ia dengan mesui kau Athena. Senceda me pengogenta senina ras turang si ikalangi Tuhan ibas paksa kesempatan enda iaju kita guna tutus ibas ngelai. Kalak tutus tentu belum ia makaikan waktu silit perkite-kiteken lit tujuan gelukna melala surah-surana si menghuli. Janah kalak si tutus belum ia makaikan tetap kesempatan silit. Sebab kesempatannya labu lalak dit. Maka tupung reh kesempatannya iidahna kunci sukses. Sebab kalak si sukses ngasuk ia mempersiapkan perencanaan si mekuli, ras makaikan kesempatan silit, dengan makaikan perencanaan si mekuli alupayo. Jadi tentunya kalak si tutus, kalak si bertanggung jawab, kalak si ngasuk engkelola silit ibasia bagai kepercayaan sini berikan kalak kempak ia. Sebab na si teh ras-ras adikala si bertanggung jawab biar kalia dahina ladung huli, biar kalia tulpak, biar kalia kemalun dengan juru kalak si deban ibahanna. Maka ipalapalay nama tetap dahikan si menghulina ibas kegeluhanna laguna ia tapi guna kalak si deban. Maka cukup kreatif ia makaikan tetap kesempatan silit alung huli. Adi sinan kubas pengogenta endandai tutus ibas ngelai mempersinget dikri kita kerina gelah sadar kita karena pasu-pasu si iberikan Tuhan kempak kita. Makana iturikan karena kini rajan surga bali rasa kalak tuan si berkat ku negeri sindau dengan berikan manjuak-juakna erta-erta guna ipokokkan juak-juak Jadi perumpamaan enda nurikan karena kuga tetap kalak makaikan kesempatan si iberikan Tuhan manbana. Jadi gambar karena kini rajan surga enda iturikan ibas telu karakter. Entah telu cara manusia merespon pemberi ras kesempatan si iberikan Tuhan kempak ia. Adi si pepayon ibas ogenta enda maka litnya kalak si iberikan 5 talenta, lit si iberikan 2 talenta, lit sini iberikan 1 talenta. Jadi talenta enda satuan duit. Nilai 1 talenta 6.000 dinar. Upah harian tu fungsi 1 dinar. Jadi banci si katakan adina 5 talenta iberikan 5 kali 6.000 cukup melala kali. Ya, lanai tanggung lalane. Tapi mankala si
beluh, ya, makaikan kesempatan silit, ngergakan tanggung jawab si iberikan manparna, jana sura-surana pe silit ibasiyai pe lah terjem jesa cangenca, bansika berlipat ganda, tentu melala upaya si banci ilako kena guna ngelipat ganda kenca. Ketutusenna mekapkan banci makaikan kesempatan silit gelah banci rehlalana. Langa diterjem jesa cangenca, bali ngera singalukan talenta 2 talenta. Ia pe tetap berpala-pala guna makai kenca secara maksimal. Sueres kengasupan. Janah tuan dai pe mereka kenca sueres kengasupan kalak singalo kenca. Bagaimana pe karena waktu kesempatan sini mereka Tuhan manpanta pelain-lain manpanta terina. Tentu mankalak si tanggung jawab enda banci makai kenca lebih menghuli. Sebabna melalabas ia ketutusan, kebujuran, janah dahikan sampai ia menjingkat. Jadi kalau si tutus bujur dengan menjingkat, kini bujur neng kawali ia. Kini jingkat neng menjadi asamna sukses. Janah sura-sura nasi mahulieng kawali ia. Lalit ukurna ilat guna makaikan sila mahuli kesempatan silit. Sebab kesenanganna, keriahanna, bakapkan makaikan kesempatan silit halupayo dengan mahula. Enda masih iturikan Tuhan Yesus karena juak-juak si menjingkat. Juak-juak si tutus, ibas dahikan dahin si iberikan manbana. Ya, maka si ras-ras, kalau si tutus ibas ngelai, tetap yukur kena kai banci si ilaku kena menghuliman kalak si depan. Terulin asangkan silit banci ilaku kena. Jadi ibas perjuangan na enda tentu lit pengorbanan. Tetap lit turah ukurna si menghuli. Tetap lit turah surah-surana guna pakenakan. Ya, turah tetap surah-surana gelah banci ilaku kena si rehwena si menghuli ibas dahikan dahine. Jadi sinendai makana kala si bujur tutus ya menjingkat ibas kepercayaan ras tanggung jawab si iberikan tuan nandai ulih nape melala. Sebab engkai lalit biak mekisat nasia. Tetap ukurna ipelimbarui surah-surana si menghuli. Tapi man kalak si jahat dengan perkisat, iukur kena kai keruginna, iukur kena kai keuntungan kalak. Adi buen akap na keuntungan kalak ngerugi kenia, menakan si menghuli pelayanggi. Ngukurkan si menghuli pelayanggi. Nah tanggung jawab na pelayanggi. Lai erga kena kesempatan sili. Enga masih idah jadi pelajaran si meherga ke manbanta. Ijama kana jua-jua singaloken 502 talenta dai tuhu-tuhu jadi usikan. Ibas kaipe si ilakukan. Ibas kesetiaan nape, ibas kini jingkatan nape. Jana waktu epe ipergunakan na alupayo. Ya, payo kal igunakan na. Maka silit ibas yepe itambahkan, ilipat gandakan. Nai 5, bokar buena, jadi 10. Si 2 nai, bokar tambahna. Bagaimana karena tanggung jawab si iberikan mankala si git dahikan tanggung jawab anu tutus. Ya, adi sinen juak-juak si jahat nai, labor tanggung jawab japapi. Ya, bahkan pe menghakimi darami kai keuntungan tuan nandai labo nena kesempatan silite. Sebab labo kerina kala iberikan kesempatan. Labo kerina kala iberikan peluang. Tapi bagaimana juak-juak si jahat dai layang asuk makaikan peluang ras kesempatan silite.
Enda tentu nape mabai kita kerina, maka namin ulang mora hateta nandangi kalak si melala lit basia. Sebab maka banci melala basia pe tentu iberikan Tuhan katanggung jawab, kepercayaan man bana, belum kaya ngalat kenca, belum ia bagi kenca. Jadi mon maun kalak si perkisat mora hatena nandangi kalak si sikap. Tapi kalak si sikap, kalak si menjingkat sir tanggung jawab, labo murahina kalak perkisat. Saat di kalak perkisat bagian naikin ngenca, dan andarami kaikin kelepakan kalak umpamana, andarami kai sir banca ia untung, la ia latih, enda tentuna labo kalak pentar. Jadi pentar enda, mekapkan ngidah tetap kini ulin, arah si menghuli i alo kena. Janah tanggung jawab si iberikan manbana senang kal akap na ngalo kenca. Ndau ibasianari biak perkisah. Ndau ibasianari biak ukur meganjang sebab lalit sempat na ngukurkan si. Labo ya sempat ngukurkan sila uli nandangi kalak si depan sebab kai waktu na tubuh terbatas, waktu silit ikelola na alu maksimal dengan bahuli. Tapi di man kalak perkisah, ya waktu bagem terus sertalan, jena makatak maun bagi tempasi rugi kap na makikan waktu na, rugi kap na rugi kap na dahin, maka na kai pelabo tempat penting res mengayak ia dahi kenca. Jadi alu bagi dage kita kerina ngawan perpulungan, mari dage si pakaikan pemere di bata adu tutus ras bujur. Jangan meteru ukur tandai kenca, maka tetap dipercayakan Tuhan si terbeli dan manbanta ibas kita dalani kegeluhan ta. Adi iberikan Tuhan kesempatan, pakaikanlah alu huli. Sebab labo lalapit kesempatan ini. Litnya pagi paksana ngit kita, merehat kita, tapi lanai gegeh ta. Lanai kesempatan ini. Maka tupung lit, pakaikanlah alu muhuli. Sebab labo gelgel, kai pe labo gelgel. Si kedua rinda pe labo gelgel. Ya, si gelgele pe bacikam pagi lanai bo gelgel. Sebab kai perputaran waktu enda rebahan sa tetap lit perubahan. Ingatlah, maka na kegeluhan tak enda ia turkan di bata. Tupung iberikan di bata man banta, talenta si lebih. Pakaikanlah alu payo, pakaikanlah alu sentuh ras perhatian di bata. Si gegehika mindup penampat man Tuhan, ibas pertotonta, kelah ngasuk kita pentar makikan waktu, kesempatan sini berikan Tuhan. Jalah si tutu sikar dahin, labu terjang si totokan ngenca, kai si mandahin kene, tapi kenca si totokan, ya tentu kita pengiajuka, tutus dahi kenca, bujur dahi kenca, menjingkat ras ikhlas, enda si perlu silakokan. Labolit ulihna kut-kuten, labolit ulihna si idoi dahin kalak si jore, labolit dalanna kita runtung adi sidarami rusur kekurangan kalak si deban tapi keuntungan kalak. Maka untung talah si beligai, untung kalak labo man beligan. Ya, di kalak si menjingkat lana ya sempat mengukurkan kalak keuntungan kalak sebab kai keuntungan na penggu biasa kapna guna man beligan na ibas kegeluhan na. Jadi bagaimana pikirna kerajaan surga indah. Kesempatan labo pagi lalap ni, maka tupung iberikan Tuhan man banta kesempatan guna beritakan kata di bata, naksikan karena kebenaran na beritakanlah. Gelah na banci tetap dipercayakan Tuhan, iberikan na tanggung jawab simpelin man banta, dahin si terbeli dan ibas kegeluhan ta. Sebab na tupung kita makaikan kesempatan silite, puas yakap malam mateta, meriah ukurta kalak si deban pe banci genana misa. Anu bagi
Tuhan pe terpuji dengan termulia arah kai pe si ilah kokena. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, pula kita lihat si mekisah, maka kita menjuah-juah, di bata pe meriah ukurna, teman-teman manusia pe banci ngenanami ketutusan ta, ibas dahikan dahin si ngena ati Tuhan. Bagai pe guna kegeluhan ta si genduari, rikut pe guna kegeluhan masa sila. Amin. Ras kita etoto. Pasu-pasu kami kerina o Tuhan. Ajari kami dalankan penakdu. Kelah tupung kesempatan kai pe si iberi kenduman kami. Banci ipakikan kami sentudu pe ras pratendu. Alem nikel kami o Tuhan. Dikunelit waktu ras kesempatan si iberi kendu lah dipergunakan kami sentudu pe ras surah-surah. Artoto kami mindoman bandu ibas kelar Yesus Tuhan kami. Amin. Radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa. Mari si aku kan pengakun kini tekenta minta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar puasana. Si depa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ukayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila ersibar puasana. Jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluk rasi nggomate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita neken persembahan pengatakan ujurka man dibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita neken persembahan. Muhammadlah man Tuhan alun persembahkan ulih jumandu si menghuli nakal man bana. Adi bagai perbahan mundu laban cilang dem lumbung du anu gandum dingin lau anggur du sampur. Semakalanai siat ingan muniken cape. Tupung kita neken persembahan ta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 227 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan alo kenduras pasu-pasundulah persembahan kami. Bagai pesilit ibas kami, kamsi masu-masusa, gelah banci pe kecukupan geluh kami ibas pemasu-masundu. Gerejandu pe magaiken persembahan nenda, sentudu pe ras peratendu. Dengan retoto pe kami nandangi kerina serayan Tuhan, rikut ras perpulungan, gelah tetap tutus, ndahiken dahin singgo yampeken Tuhan, selaku kami anak-anak Tuhan, selaku kami serayan Tuhan. Gelah banci perembarna beritandu si meriai beritaken, dengan rehteremna pe kalak bengket kubas rara sendu. O Tuhan, perlengkapindu pe serayandu ras perpulungandu, alu pemetek ras kepentarendu, gelah alu bagai Bapa, ngasup kerina kemahandu, nuriken kerna ketuhun-tuhun ibas katandu.
pemerintah kami pe sebagai wakilndu guna ngaturkan perdalanan negara Indonesia. Kam simberikan kepentaran kempa ia, simberikan pemeteh kempa ia. Kelah banci pe tetap ukur nanuhit kempa kebenaran katandu, canah tetap keputusan na pe guna kepentingan rakyat sinterem. Bagai pe o Tuhan kam singajari kami kerina anak-anak du, kelah patuh nandangi kai sini ia turkan pemerintah, khususnya ibas menghadapi pandemi COVID bagai pe virus Omikron si ngoka berkembang ibas pak saenda. Ibas pemasu-masun Tuhan, ibas pengajari Tuhan, ngasup kami tetap setia, ngikutkan ras dalankan kai si ipedahkan Tuhan, erkelangkan pemimpin bangsa ras negara kami. Bagi pekerina anak-anak lu si tetap setia ngikuti pekan penata layanan nenda, simpar pasu-pasundu kempa ia. Bagi pe anak-anak lu si lengah kesempatan, ajarindu Tuhan, kelah ngasup makekan waktu ras kesempatan silit, guna makekan dingen pe begikan ras dalankan karena pedahdu. Kalau halu bagai bapa, kerina anak-anak du pe ngasup makekan kesempatan ras waktu silit, guna muji-muji kelarndu, bagai pe erlajar arah katandu. Ndesken kami geluh kami rasa isi jabu kami, man bandu saja, ibas kelar Yesus Tuhan, ertoto kami bagi sini ajari Tuhan ninta ras-ras, o Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami, nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal iba bondu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Salam menjua-jua man banta krina ngawani perpulungan kekalengan di Tuhan.